trong xanh, hoặc theo làn gió nắng mưa trong lành. Turn my head and grab my phone, nhẹ nhàng em bước xuống phố em đây, tìm đến một cốc coffee quen thuộc. Yeah. Ngồi ngắm nhìn bao chiếc xe lướt qua ô cửa, yeah. Vô như tình yêu trong đêm sớm tan. Yeah. Tự hỏi tình yêu sẽ đến khi nào. Ngồi cà phê em hát vui. Sâu trong trái tim em vẫn chưa quên đi được những đớn đau sâu trong lòng em. Và rồi em đã chẳng còn tin một ai, tình người băng giá cho lòng em lạnh căng. Em ơi, tình đến nỗi buồn cướp đi nụ cười của em. 'Cause you're so beautiful when you smile. 'Cause you're so beautiful when I look in your eyes. 'Cause I have such to show even when you cry. How can I find someone for me to try? Ngồi cà phê em hát vui. Lặng nhìn anh, chờ mong anh mà anh hững hờ. Từng đêm nhớ, từng tin nhắn không ai biết được. Em cũng chỉ cần một chút hơi ấm của anh. But that's enough, your item moves, it's over tonight. Mình let go, biết bao buồn vui, let go lúc môi kèm môi bay. You and I. Hãy subscribe cho
like the way you and I. Dito pa nga nag-vlog ako. One 100. 10 Please don't say you love me. Love me. I don't love you no more. Please don't say you love me. You love me. 'Cause I don't wanna hurt me. Don't wanna hurt me. Iba-iba daw ba? Hindi, tingnan daw natin yung kung ano order natin. Ganun ba yun? Ganun ba yung pinapagawa sa atin? Ay, anong nangyari? Hello guys, my Bren! Welcome to my vlog! Yeah, I'm here at McDonald's. Sorry, saan to? Jollibee now. Take two. Take two. Yeah, so I'm here at Jollibee now. Dito dapat titingin. Yan. Kakain kami. I'm with teammates. Dati ba ganun yung ano mo, travel mo? Yan. This is Sophia. Tulog ka sa? This is Dale. Si Daniela. Ayaw niya ng Daniela. Si Sige. Hala. Kala ko. Tapos doon si Tapsi. And si Rica Bells. Yan. Yung iba kasi malayo pa sila. Nasa labas, they're busy doing their own stuff. You know. Hindi naman, okay naman. Pero may mic din, pero mahal. Yan. Tinetesting ko lang ngayon itong... Anong tawag dito? Sa Cyberstore. Tinetesting ko lang ngayon to and their other teammates are currently ordering our food. Yan. Yan. At tingnan, ang busy nilang magkwentuhan. Ayan. 30. iPhone, pang ano na yun eh. O, diba? O, siya na. That ends my vlog now. Goodbye, everybody. Bili mo. Ala eh, di kinaya. Hindi kinaya. Hoy, ilan tayo? Totoong kinakain. Kailan po ba? Pasok ko sa inyo sa mga. Basta, pero di ako makapag-uwi. Ay, parang di makauwi. Uy! May 18. Grabe mo si Tia. Di naman ako nagganang Uy! Ginawa ni ko. Si Ate Tina. Ikaw muna. Ay, Bonak, ikaw. Gulat eh. Sa bunga nga ako na lang sana diyan. Man, ipasa mo nga man. Tan pa-edit na lang. Patanggal yung buhok. Kadiri ako! Hindi ka naman. Si Dale. Tapos na kayo. Hindi na pala umabot. Uli ba? Kung sino nakalaglag siya, bakit? Mars ka ka. Naghahanap lang sa na maglalaglag eh. Hi guys! We're here at Macdo. Uy! Uy, asan si Dale? Gusto ko makita si Barbie. Barbie! Wow! Wala pang chicken. Bakla chicken sandwich. Walang bakla. Wala pang chicken sandwich. Parehong lumalaban yung chocolate ng McDo at saka itong pandan ng Jollibee. Kaya akong chocolate, gusto ko to. Pinoy ako eh, kaya mas gusto ko to. Ay, pang Pinoy din pala yung chocolate. Chocolate.